नमस्कार दर्शक बंधु आज गोटे नुआ भिडियो नहीं कि आसी जोटा कि आवास प्लस सर्वे चली प्रधानमंत्री आवास योजना घर पर ऑनलाइन सर्वे चली तेबे ऑनलाइन एप्लाई करने को हेले असिस्टेड सर्वे करेंगे ना सेल्फ सर्वे करेंगे। बहुत जनकर कमेंट थिला आवास प्लस ऐप पाई बहुत जनकर ओपन होना को प्रोब्लेम भी रही से माने कमेंट करते मते आज से सॉल्व आपण मान को क्लियर मो डाउट क्लियर करी। तेबे असिस्टेड सर्वे आउ सेल्फ सर्वे ये दुईटा ऑप्शन रही माने असिस्टेड सर्वे माने जो ब्लॉग रु आसीबे से माने सर्वे करदेबे और सेल्फ सर्वे माने निजे आमे निज मोबाइल रे करिबा। एटा तो आपण माने जानि सारिचंती। तेबे आपण मान को असिस्टेड सर्वे कले शीघ्र घर मिलेबो ना सेल्फ सर्वे कले आपण मान को घर पई एप्रूव हेबो सेटा आपण को मन रे डाउट अछि जे केते जणन को मन रे एमिति भी डाउट अछि जे मु सेल्फ सर्वे करबी आ मते घर मिलिबो कि नाही आ मोर जदी रिजेक्ट कर दियंती एमिति भाबुथेबे ताले वीडियो शेष पर्यंत देखंतु आ जे माने असिस्टेड सर्वे कर दैचंती किंबा करिबा को जाउचंती से माने भी वीडियो शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना दुई जणन को सेल्फ सर्वे आउ असिस्टेड सर्वे ए वीडियो रे पूरा अपडेट नहीं कि आसी आउ मो निजरू किछि भी एटा मो कहू नाही मो डायरेक्ट से मानन सहित कथा है जहाँकि गाँव गाँव बुले जो माने असिस्टेड सर्वे करचंती से मानन को मो पचारि कि आपण मान को से वीडियो ए वीडियो रे शेयर करबी आउ जेमिति कि आपण माने पूरा होल इन्फॉर्मेशन पाइबे नाही पूरा 100% रियल वीडियो आपण माने एटी खबर पाइबे। तेबे दर्शक बंधु देखंतु वेबसाइट रे उपलब्ध हो जायछि जोटा कि आवास प्लस ऐप पाई आ आवास प्लस ऐप आउ तापरे आधार फेस आरडी जाके इंस्टॉल करबा को पड़िबो आउ निजे आपण माने घरे बसिकी भी सेल्फ सर्वे करि पारिबे। एटा गोटे कथा आउ जोटा कि एबे गाँ गाँव रे बुली कि असिस्टेड सर्वे करूचंती माने पीओ आज्ञा हो कि जेकोसी सार आसुचंती ब्लॉग रो आउ निजे गाँ गाँव रे सर्वे करूचंती जो माने जानि नांती टिके भी आवास घर पाई योग्य अटंती से मानकर सर्वे कर देउचंती माने ऑनलाइन एप्लाई कर देउचंती आउ एबे से मानकु घर मिलिबो आउ से मानकर एप्रूव हेबो जो माने निजे सर्वे करूचंती सेल्फ सर्वे करूचंती कोन से मानकर एप्रूव हेबो कि हेबो नाही सेटा डाउट अछि। तो देखंतु से मानकु मो पचार कि ए कथा पचारिली सार मो आगरो मु सेल्फ सर्वे कर देछि माने असिस्टेड सर्वे आउ सेल्फ सर्वे रे फरक काना आउ सेल्फ सर्वे कर देछि सेटा मोर एप्रूव हेबो कि नाही जाकि आवास योजना नवा घर जा कि 2025 रे आसीबो सेतिरे मोर ना लिस्ट रे आसीबो कि नाही सेटा मु पचारिली। तेबे से सार कहले जे असिस्टेड सर्वे आउ सेल्फ सर्वे दुईटा जाक समान कहीं ना जदि असिस्टेड सर्वे क्यों माने करेंगे जो माने मोबाइल धरी नहांती किंबा से माने ऑनलाइन एप्लाई जहाँकि सर्वे करें से असिस्टेड सर्वे कर दि जाए और जो मैंने निज आड़ू जदि सेल्फ सर्वे करेंगे ताहले सेटा भी एप्रूव हेबो आउ असिस्टेड सर्वे रे गोटे बेनिफिट कहीं ना सेठी मानकु केमिति ऑनलाइन एप्लाई सर्वे करा जिवो से मानकु ट्रेनिंग दिया जायछि आउ जदि आपण माने करचंती यार वीडियो तार वीडियो देखिए यूट्यूब रे सर्च माने कि देखिए तापरे निजे सर्वे करेंगे और सेटा भी ठीक है जहाँकि आपण माने भूल न करती ताहले आपणकर भी एप्रूव हो जिवो और से मानकु तो ट्रेनिंग दिया जायछि समस्त गाँ गाँ बोलिकी सेम प्रोसेस रे से माने सर्वे कर जो माने मोबाइल जो मानक पाखरे मोबाइल नाही जो माने चलै जानु नांती से मानकु असिस्टेड सर्वे ही ठीक आ निजे जदि आपण माने करि जानचंती जदि आपण सर्वे करि जानचंती ताहले आपण मानकु किछि असुविधा हेबनी आपण माने निजे सेल्फ सर्वे करंतु आ सेल्फ सर्वे भी एप्रूव हेबो असिस्टेड सर्वे भी एप्रूव हेबो आ एहा भी मु पचारिनी जे जदि ए असिस्टेड सर्वे आ सेल्फ सर्वे करि सारिछु तापरे लिस्ट आसीबा आगो कौन प्रोसेस रही सेटा मु पचारिली सार कहले जे आगो को ए असिस्टेड सर्वे सेल्फ सर्वे सरिला परे समस्त गाँ को बुलिबे इनक्वारी पाई आउ इनक्वारी सरिला परे किए योग्य किए अयोग्य सेटा बाछिबे आउ तापरे लिस्ट आसीजिवो 2025 रो आवास प्लस ऐप रे आपण माने लिस्ट भी पाई जिवे गोटे ऑप्शन भी आसीजिवो तापरे आपण माने गोटे पक्का घर पाई जिवे। तेबे दर्शक बंधु देखंतु एटी भी गोटे आवास योजना ग्रामीण रे नूतन हिताधिकारी चयन निमंते सर्वे आवास प्लस मोबाइल ऐप आवास प्लस 2024 ऐप आपण माने प्ले स्टोर डाउनलोड करि परिबे आ तापरे एही जरिया रे सर्वे करा जिवो प्रथम थर पई आशाई जाकि परिवार निजे निजर सर्वे करिबा सह पृथक भाबे बास करथिबा परिवार मध्य सर्वे रे शामिल होई परिबे आ योग्य तार मानदंड को कोहल करा जाई दुई चकिया जान रेफ्रिजरेटर फ्रिज ओ लैंडलाइन फोन थिबा परिवार मध्य सर्वे तालिका भुक्त होई परिबे बोली कहा जायछि आ गृह मंजूर पाई परिवार मासिक आय सीमा 15,000 टंका पर्यंत वृद्धि करा जाय माने 15,000 रु जदि 15,000 रु कम के आपण माने जदि इनकम करछंती मंथली ताहले आपण माने एलिजिबल हेबे 15,000 रु जदि अधिक इनकम करूछंती ताहले आपण माने अयोग्य हे जिवे
ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନରରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ନିଜେ ନିଜ ସର୍ଭେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଏ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଏ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ବାକି ଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଇଦେଇଛି, ପୁରା 17 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସର ଲିଙ୍କ୍, ଯାହାକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା A to Z, ପୁରା ନୂଆ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ, ସର୍ଭେ କେମିତି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବତେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭେରିଫାଏ, ଯାହାକି ଆଧାର ଭେରିଫାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆଧାର ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ। तो ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କରିନେବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ଆଉ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ଟା ଯେଉଁ ଏ PMAYGର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଯାହାକି ଆପ୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ, ସେଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ଆଉ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ ଆପଣମାନେ ଫରକ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ, ସହଜ ଭାବରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ କରିବି ବୋଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ ବି କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ। ଯେମିତିକି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇସାରିଥିବେ ଆଗରୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିନ୍ଦାସରେ ମେସେଜଟି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ। ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ କରିବେ, ଫରକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁଠି କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଲି। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛି ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଯେବେଠାରୁ ଆସିଲା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କେମିତି କରିବେ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ ନ ଚାଲିଥିଲା ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ ଆପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁବେଳେ এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ସର୍ଭେର ପ୍ରଣାଳୀ ତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି 2-3 ମାସ ଆଗରୁ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସର୍ଭେ ହେବ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲି। ତାପରେ ଆପ୍ର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।